everyone. You're watching RDX Goa's news bulletin with me, Leena Naik. To begin with, let's take a look at the headlines. All the citizens should have the urge of fighting against the dreadfulness of the society, Lok Sabha Speaker Meena Kumari. Specialized concrete cutting machinery arrives to Goa from Mumbai, and demolition work of the other buildings will be initiated soon, Sudhin Thavekar. There is need for government to work on disaster management plans for the natural calamities as well as on the other man-made activities, MLA Vishnu Suryawar. And agitated Congress leaders of North Goa under the leadership of Amarnath Panjikar Kherao, Director of Social Welfare Meena Naik Gurtekar. And now the news in detail. All the citizens should have the urge of fighting against the dreadfulness of the society, said Lok Sabha Speaker Meena Kumari. She was speaking as the chief guest for the closing ceremony of Goa Assembly Golden Jubilee celebration at Panjim. Governor Bharatveer Vancho, Chief Minister Manohar Parrikar, Deputy Chief Minister Francis D'Souza, Opposition Leader Pratap Singh Rane and other dignitaries were present. Gautam Shirodkar reports from Panjim. Your state is known for its picturesque landscapes, golden beaches, azure sea, and above all, its large-hearted people. I have experienced the warmth of your welcome ever since my arrival here. It far exceeds what one hears of your legendary hospitality. Darya ani darya vedo, haयच्या भाय रुय, गोयची आणि कुय वलखा आसा. शेकड्यांनी वर्षा सावन गोय हे वंश, धर्म आणि पूर्व पश्चिम संस्कृतायेचे मिलन केंद्र आसा, जाका लागून उर्वरित भारता परस आपली खाशेली जीवन पद्धत दाखयता. For 19 years, from a place, I was born in Parra, stayed in Mapsa, but got elected from capital city of Panji for last 19 years, for which I am very grateful to the people of the city having accepted me. But for 19 years I have been part of the legislature assembly, and I am seeing the different types of scenarios which are unfolding in Goa across country. Many times I am worried about is in democracy it is legislation which is the supreme. It is not one among equal. Out of the four pillars, the parliament is the supreme. I would like to say that during the last 50 years, the Legislative Assembly of Goa has functioned with a great sense of foresight and responsibility in the true spirit of democratic principles, and has always endeavored to religiously pursue the noble ideas enshrined in the Constitution of India. In Kankona tragedy, one more body found Thursday and the toll number have reached to 23. Specialized concrete cutting machinery arrived to Goa from Mumbai, and demolition work of the other buildings will be initiated after the rescue operation is complete, said PWD Minister Sudhin Thavekar. The search of dead bodies began with new machinery. Bapesh Borkar reports from Kankon. ज्या गोष्टीची आवश्यकता आशिल्ली ते डेमोलिशिंग स्क्वॉडाचे मोटे एंड एसोसिएट्स हांचे जे वॉल्वो मशीन आसा 12.5 मीटर हायट ते आज हांगा 12 वरांचेर हांगा पावले, आनी त्यानंतर आमी आमचो जो सबंद बार चार्ट आसा तो फिक्स केलो. आतां आमकां 2 प्रेतां मेळिल्लीं आसा, ह्या शिवाय थंय 2 प्रेतां दिसता ताज्या सकल आनी प्रेतां आसता. आमी अशें डिसिजन घेतलां की इमिजिएट आतां हें मशीन वापरून जे NDRFचे जवान आनी आमचे जे फायर सर्विसीचे जवान आसा तांकां मोटे एंड एसोसिएट्स हांच्या मातल्यान स्वता तो हांगा हजर आसा मोटे म्हणजे म्हऱ्या आसा
कलेक्टर आसा आनी हें डिसिजन अशें आसा की आतां आमी तांकां एसिस्ट करतले. इतले बेगीन आमी बिल्डींग मोडपाक तयारी करूं ना. बिल्डींग मोडपाची तयारी सांजची जातली. जो पर्यंत सगळीं प्रेतां आमच्या हातांत मेळटली त्या नंतरूच बिल्डिंगेक आमी हात घालतले. आतां आसा ती बिल्डींग डेमोलिश जाल्ली बिल्डींग सुद्दां आमी तशीच करपाची थारायल्या. आनी त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिवचें, गांवच्या लोकांनी कॉपरेशन दिवचें अशें तुमचे कडेन सगळे बॉडीज मेळटकच मागीर डिमोलिशन स्टार्ट जातलें. मागीर डिमोलिशन स्टार्ट. There is need for government to work on disaster management plan for the natural calamities as well as on the accidents made by man's activities, said MLA Vishnu Suryawag. He was speaking to media on the background of the Kankon tragedy. Sanjay Munoli reports from Panjim for RDX Goa. काणकोण म्हणजे कितें जालां पळय तें ट्रॅजीक आनी एकंदर प्रकार शोकाकूल असो आसाच. अश्यो कॅलेमिटी कितें आसा मानवनिर्मीत किंवा निसर्ग निर्मीत कॅलेमिटी ह्यो घडत रावता. अपघात दुर्घटना हे जायत रावता आनी ते केन्ना केन्ना जाता ते सांगून येना. सो ते सदांच आकस्मीक आसता आनी आकस्मीक दुर्घटना जेन्ना जाता तेन्ना तांचेर आळाबंद हाडपाक किंवा उपाययोजना करपाक कितें करूं जाय हाजो एक खंय तरी प्लॅन आसप हो खूब गरजेचो. ही जी डिजास्टर मॅनेजमेंट एजन्सी उबारपा जाय आशिल्ली, यंत्रणा उबारपा जाय आशिल्ली, ही आमी गेल्या कांय वर्सांनी उबारूं ना. इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ एनी पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट, पण गोंयान मातशें सिरियसली लक्ष दिवन ही उबारपा जाय आशिल्ली. आज बिल्डींग ती कोलॅप्स जाले नंतर जे पद्दतीचो पळय कॅओस जालो तो कॅओस जर पळयलो जाल्यार हो टाळूंक येतालो. एक जर ऑर्गनायज्ड यंत्रणा आशिल्ली जाल्यार हो बऱ्यापैकी टाळूंक येतालो अशें म्हाका दिसता. हायड्रॉलीक समज कटर जर हाडपाचें आसत जाल्यार हें डिसिजन कदाचित तेच दिसा जर घेतिल्लें आमी विदीन 2 hours जर तेन्ना घेतिल्ले ते दीस जाल्यार रातचे मेरेन हायड्रॉलीक कटर्स थंय दाखल जातले आशिल्ले आनी भितर सापडले कांय मनीस वांटोवूय येताले आनी कांय बॉडी आशिल्ल्यो त्यो रिट्रायवूय करपाक येताल्यो. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860
9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to open car. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे एक गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. Welcome back. Agitated Congress leaders of North Goa under the leadership of Amarnath Panjikar Gheravat, Directorate of Social Welfare Meena Naik Goltekar, on the background as she failed to provide money to the students belonging to OBC, ST, SC caste. Yashwant Parab reports from Pancham. आज आम्ही नॉर्थ गोवा काँग्रेसचे जे ऑफिस बेरर आहात ते सगळे आम्ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान येयले. प्री मॅट्रिक स्कॉलरशीप, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप जी मायनॉरिटी, SC आणि OBC ह्या भुरग्यांक फावो जाता. 1.25 crores 2013-14 12-13 1.5 crores म्हणजे 25 लाख वाडून आहा फक्त OBC. आणि ह्या वर्सा स्क्रुटिनी जावंक ना, पण ते आनीक आसतले पयशे. जे पयशे सगळ्या गरीब भुरग्यां पर्यंत ह्या स्किमीचे पावचे. पेंडिंग खंयचे चड आसा? पेंडिंग तुम्ही तालुका वायज विचारता. तालुका म्हटल्यार पळय, पेडणे तालुका सगळ्याकून 3 तालुके जे आसा ते 3 तालुके पेडणे, पोंडा आणि बार्देस. आणि आयज आमकां अजाप दिसले, मिनिस्टर हो पोंडा तालुक्यांचो, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मिनिस्टर हो पोंडा तालुक्याचो. सगळ्याकून चड
जे बेनिफिशरीज आहा ते पोंडा तालुक्याचे. आमी मागता तेजे कडेन की पोंडा तालुक्याचे तुजे चड भुरगे आसा तेंचे क्लियर कर. आमचे काणकोणचे जे गरीब लोक आसा सदांच काणकोण हांगलो पेडणेचो सदांच पेडणेचे आमदार कितलींच वर्सां हांगा मागासलेलो आमचो पेडणे तालुका गरीब आसा. आयज मंत्री जाल्या पूण हेचेर तेंचो खंयसरूच तेंची तकली लागूंक ना. कांयच ते लक्ष दिना. तर मागता पेडणे बार्देस आनी आमचो पोंडा हेचेर जे भयंकर भुरगे आसा खूब भुरगे आसात सगळ्याकून चड आसा आनी तेच्या नंतर मागीर इतर जे सालसेट आसा ते कमी प्रमाणान आसा. पूण हे 3 तालुके जबरदस्त भुरगे तेंचे पयशे मेळोंक जाय अशें आमी तेंचे कडेन आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां की जाता तितले बेगीन ते काम करतले आनी आमी वॉलंटरीली तेंकां हेल्प करपाची आमी तयारी दाखयल्ली. By spending 3.5 lakh rupees through MP funds, work of putting up electricity poles and light is initiated at Sikeri Mayam constituency, informed North Goa MP Shripad Naik. Mayam constituency should be developed, therefore contribution of all the Mayam residents is important, said Deputy Speaker Anand Sheth. All the development work of the Mayam constituency will be completed soon, he added. Sudesh Maikar reports from Bicholim for RDX Goa. त्या शिकेरी गावात जवळजवळ 18 इलेक्ट्रिसिटी पोल तर एक लायन आमी लोक ह्या वेळेस पलतडीन वतात त्या वटेच्यान गणपती विसर्जनाची शेड आसा अशा हातून एक नवी लायन आमी खासा निधी निवडली. ताका 18 पोल गेले आणि इतर काही खर्च मेळून जवळजवळ 3-3.5 लाखाच्या आसपास खर्च आयलो. हांगसरल्या पंचायतीन इतर सगळ्या हांगसरल्या कार्यकर्त्यांनी फुडें सरून एक हो प्रोजेक्ट आज पुरो केल्लो आसा. हाचो उपयोग संपूर्ण एवढे तेवढे वचपी लोकांक मतदारसंघाचो विकास आणि ज्यो साधन सुविधा मतदारसंघात जावपाक जाय हाज्या खातीर गोंय सरकारच्या सहकार्यान आणि मान्य श्रीपाद भाऊ हांच्या कार्यान्वयन मतदारसंघाच्या विकासा खातीर अनेक योजना फुडें व्हरपाच्यो थारायल्ल्यो आसा. Government complex along with big auditorium will be constructed on the current police station premises at Bicholim as one roof for all government offices. Police station and fire brigade will be shifted to another place. The estimated cost of the project is amounting to 90 crores. A special meeting was called to provide information of the project for the constituency people and a huge number of crowd also attended the meeting. Bicholim MLA Naresh Sawal, Vice Chairman of Municipality Narayan Bedkekar and other dignitaries were present. Sudesh Maikar reports from Bicholim. आज दिवचले जे पुलीस स्टेशन आसा थंय गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स येता आनी त्या गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्साचो प्लॅन जवळ जवळ निश्चित जाल्लो आसा, फायनलायज जाल्लो आसा. त्या प्रोजेक्टाचो कन्सल्टंट बाब उत्तम जैन हांगासर ते सगळे घेवन आयिल्लो ते आमी लोकांच्या समोर दवरलें. मुख्यमंत्री इतले दीस आमकां शब्द दीत आसले पूण आयज प्रत्यक्षान तेंच्यांनी कन्सल्टंट काल मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या कन्सल्टंटाक तांच्यांनी बिचोलेन धाडून ताचें प्रेजेंटेशन दिलें. गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स दिवचलें येता ज्या गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्सा बरोबर ऑडिटोरियम आसा 500 आसन व्यवस्था असलेले ऑडिटोरियम. लोक खूब बरे खुश जाले, लोकांक आवडले ते. फाल्यां मुख्यमंत्र्या कडेन ते आमी फायनलायज करतले आनी फायनल प्लॅन तयार जातले. तो जो प्रोजेक्ट आसा जवळ 90 कोटीचो 90 क्रोर्स 90 क्रोर्सचो तो प्रोजेक्ट ताणें आमकां दाखयलो. तातूंत ऑडिटोरियम आसा, 4 मजलीची बिल्डींग जातली आनी तातूंत सगळीं ऑफिसां गव्हर्नमेंट ऑफिसां एकाच जाग्यार एकाच सेंट्रल प्लेस वन रूफ कशी जातली. जी हांगा ती पुलिसाची बिल्डींग आसा ती शिफ्ट जातली, फायर ब्रिगेडूय शिफ्ट जातली, म्हणजे हांगा कंजस्टन जाता ते कमी जातलें आनी एक बरो असो म्हणजे वेल प्लॅन असो तांच्यानी एक डिझायन आमच्या मुखार दवरला. Let's take a short break. Stay with us. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions.
We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point, advertising, communication, designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390-960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Students should make maximum use of tablets for study purpose, said Savardim MLA Ganesh Gaukar was speaking after distributing the tablets to the Savardim constituency students. Eknath Khedekar reports from Shigam. हे जे टॅबलेट आसा ह्या टॅबलेटीक गेमी ना गेम इन्क्लूड केल्ली ना नो गेम्स ह्या टॅबलेटी भितर 6वीक 7वीक 8वीक जे पळय कितें पळय कॉन्टेक्स्ट जाय ते शिकपाचें तितलेंच मटेरियल आसा आनी इकडे तुमी घेतले उपरांत जो कितें आसा 8वी पर्यंत तुमकां वापरपाक मेळटलो आनी हे टॅबलेट आमगेल्या भुरग्यांक दिवपाचें पडटा इतलेंच की आमची भुरगीं 5वीक 6वीक आसतनाच म्हणटा ती हुशार जावपाक जाय कॉम्प्युटराक एक्सेस करपाक जाय तांकां. आमकां टॅब दिला ई टॅबलेट कोणी दिल्या श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री मनोहर पर्रीकर म्हणल्यार कित्याक लागून दिला आमगे बेटर फ्युचरा लागून भायले आउट ऑफ गोवा जशी भुरगीं शिकता टॅबलेटी कंप्युटराचेर बरे तरेन अशें तेंची फास्ट टॅक्नोलॉजी आसता तशी आमगेली जावची गोवाची. तुमकां मनोहर पर्रीकाराक कितें म्हणपाचें आसा. On behalf of all students, I thank him for giving us this tablet. मनापासून त्यांना धन्यवाद आमकां दिले म्हणून. Seza Vedanta Mining Company at Bicholim has given a notice to terminate service of 419 workers among 517 workers working in this company. Workers Union have requested the Chief Minister to get the stay order on the notice of termination issued by the company and even warned that if the stay order is not applied by 12th of January, then they will condemn the Vijay Sankalp rally of Narendra Modi, which is scheduled on 12th January. Sudesh Maikar reports from Bicholim for RDX Goa. सगळे मायनिंग डिपेंडंट पीपल जमलेले आसा आनी खास करून मेजॉरिटी जे आसा आमचे हांगा ते सेजा वर्कर आसा. काल आमी सीएमाक मेळ्ळे सीएमाच्या बंगल्यार मेळ्ळे आनी सीएमाक आमी एक मेमोरेंडम दिलो जो सेजा गोवाच्या मॅनेजमेंटान आमकां ले ऑफीची नोटीस दिल्ली आसा ती एकूच रिक्वेस्ट केली की जे हे ले ऑफीचे नोटीस लायिल्ले आसा
ते कंपनीन फाटी घेवचे तेन्ना सीएमा सारखे एक ठाम असो निर्णय दिवना. मॅक्झिमम ट्राय करता आपण की आपण सेंट्रला कडेन उलयता आनी अगरवाल तेजा कंपनीचो जो चीफ आसा तेजे कडेन आपण उलयता आनी आपण हे जे ले ऑफ लायल्ले आसा ते फाटी घेवंक लायता. पण ले ऑफ लायली आणि एक आमचो कामगार मेलो. तशेंच फुडें हे जावचें न्हू. जे महाराष्ट्राचे जाला, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी जे आत्महत्या केल्या तशीच पाळी आमची हाडची न्हू. आमी ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता, नाल्यार आमकां सगळ्यांक आत्महत्या करची पडटली. आमी त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेणे ले ऑफ जाता ते बेगीन फाटी हाडची आनी आमकां न्याय दिवचो. तूं अशें निर्णय दिवंक शकता गोंयचो सरकार जाल्यार तो आमच्या कामगाराची ही चिती ना अशें हितून सारकें प्रूव जाता. सेकंडली जेन्ना तो हांगासर गोंयांत जर मोदी सारकेल्यांची विजय मिरवणूक काडूंक सोदता जाल्यार हितून आमकां प्रूव जाता की तेणी आमची जी आसा प्रेत यात्रा काडपाची तेणी थारायिल्ली आसा. आमी 12 तारखेक जर आमकां 12 तारखे मेरेन मनोहर पर्रीकर जो गोंयचो सीएम जो आसा हेजे जर स्टे ऑर्डर ले आउटाचे स्टे ऑर्डर हाडिना जाल्यार 12 तारखेक आमी कामगार सगळे जे इफेक्टेड पीपल आसा कामगार ते रस्त्यार देंवतले आनी आमी निशेध करतले. काळे झेंडे घेवन ते 12 तारखेक जी विजय यात्रा आसा मोदीची तिच्या त्या मिटींग वचून आमी तेजो निशेध करतले. Before we wind up, here is the quick recap of the headlines. All the citizens should have the urge of fighting against the dreadfulness of the society, Lok Sabha Speaker Meena Kumari. Specialized concrete cutting machinery arrived to Goa from Mumbai and demolition work of the other buildings will be initiated soon, Sudhin Thavitas. There is need for government to work on disaster management plans for the natural calamities as well as on the other man-made activities, MLA Vishnu Suryabag. And agitated Congress leaders of North Goa under the leadership of Amarnath Panjikar Kherao, Director of Social Welfare Meena Naik Gurtekar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RTX Goa. You can also watch the news on www.rtxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.